about. Mire lo que dice la definición de valentía. Let's look at the definition of courage. Dice, valentía está asociada al valor. Courage is associated with valor. Una persona es más valiente cuando actúa A person is braver when they act. con decisión y firmeza, They act decisively and firmly, haciendo frente a sus enemigos, facing their fears, inquietudes their concerns, y dudas. and doubts. La valentía no es la ausencia del miedo, Courage is not the absence of fear, sino el triunfo sobre el miedo. but being triumphant over fear. El hombre valiente Brave man no es el que no siente miedo, is not the one that doesn't feel fear, sino aquel que conquista ese miedo. but the one that conquers that fear. La valentía, hermano, no significa que no sintamos miedo. Courage doesn't mean that we're not going to have fear. or ¿Cuántos feel de, fear. cuántos de aquí han sentido miedo o temor alguna vez? How Levante many su have mano. had fear or been scared at one time in our lives? O quizás, hermanos, ahorita esté pasando en una situación en la que siente temor. Maybe even right now you're going through something where you're feeling a little fearful. Mire, hermanos, usted me puede ver a mí aquí predicándole el día de hoy Maybe you can see me today, speaking to you today. y puede preaching to decir, you. no, con el pastor Fermín todo está bien. It looks like Pastor Fermin, everything seems great. Ese or hombre good. es un hombre valiente. He looks courageous. Y sí, hermano, And yes, y soy valiente, and I'm being courageous. pero no significa que en ocasiones no tenga temor. But it doesn't mean that I'm not going through things where I'm feeling fear. Y el pastor May nos hablaba la semana pasada Pastor Mike shared with us last week, y él decía que había cosas que sentía temor. and he was sharing how there's some things that he has had fear. Mire, hermanos, me voy a confesar con ustedes. I want to confess myself with you. Hay algo que a mí me causa temor todos los días. There's something that causes fear in my life almost every day. Y todos los días tengo que levantarme con eso en mi corazón. And every day I have to wake up with that in my heart. Algunos me van a entender y otros quizás digan, no, esto es Some of you are tonto. going to understand and some of you are not. Pero algo, hermanos, que me causa mucho temor But something that causes fear in me es mi esposa. is my wife. Porque siempre me pega y me regaña. Because she's always hurting me. No se crea. I'm just playing. No se crea. Algo que en verdad me causa temor, hermanos, Something that really causes fear in my life es no poder un día volver a darle un abrazo a mi mamá. is to think that one day I'm not going to get to ever give my mother a hug again. Porque hoy estoy aquí, Because today I'm here, mañana no sé. but tomorrow I'm not. Entonces no sé si la vuelva a ver. I don't know if I'm going to ever see her again. Sí, y eso a mí me causa temor, hermanos. And so that causes fear in me. El no poder darle un abrazo otra vez. It's not to be able to know if I'm going to be able to hug my mother again. Muchos me entenderán Some of you understand. y los que entienden y los que tienen a su mamá aquí And those that have your parents here, dirán, el pastor está loco. he said, oh, pastor's crazy. No, pero créeme But believe me, que eso en verdad me causa temor. but that actually causes fear in me. Entonces, hermanos, dicho esto, So being that said, quiero que me acompañe a ver el día de hoy un ejemplo de valor en la Biblia. so I want us to take a look at an example of courage in the Word of God. En el libro de Jueces capítulo 6 In the book of Judges, chapter 6, encontramos cuando Gedeón fue llamado. we see where Gideon was called. ¿Verdad? Gedeón estaba en un lugar que se le llama Lagar. And Gideon found himself in a place that was a wine press. Y él estaba trillando el trigo o limpiando el trigo. And in that place, he was sifting wheat. Un lagar, hermanos, A wine press, es un lugar que servía it is a place that serves para pisar las uvas, to step on the grapes, para prensar las aceitunas to press on the olives, o para aplanar las manzanas, or to put pressure on the apples, para obtener el aceite o la sidra. to be able to get the citrus or the oil from No, that. no era un lugar para limpiar trigo. It was not made for a place to sift wheat. Pero Gedeón lo hacía ahí, hermanos, But Gideon would do it there para proteger to protect la poca cosecha que les dejaban the few harvests that he had, los enemigos. his enemies.
Cuando Gedeón se encontraba en este lugar, When Gideon found himself in this place, se le aparece el ángel del Señor. it was in that place that the angel of God appeared to him. Y el ángel del Señor le dice, And the angel of God tells him, le decía, hombre esforzado y valiente, he tells him, man of valor and effort. ¿verdad? Entonces, la verdad de esto, hermanos, The truth of this, cuando el Señor le dice, hombre esforzado y valiente, when God tells him, man of valor and courage, y luego le dice, el Señor está contigo, and then declares to him, God is with you, a lo que Gedeón le contesta, Gideon answers, sí, le dice, Señor, he says, Lord, si Dios estuviera conmigo, if God was really with us, ¿cómo es que nos han acontecido todas estas cosas? why is that all of this is happening to us? Los enemigos los habían dejado sin comida. The enemies had left them without any food. Cada que sus cosechas estaban prosperando, Every time that they were about to harvest, los enemigos venían y se las quitaban. the enemies would come and besiege it. Entonces Gedeón le dice, ¿cómo si Dios está con nosotros, So how is it that if God is with nos us, acontecen todas estas this cosas? is happening to us? ¿Dónde están todas aquellas maravillas Where are all the marvelous things que nos contaban nuestros padres that our ancestors have spoken about? cuando nos decían que el Señor los sacó de Egipto? When they would tell us about how God had taken them out of Egypt. En otras palabras, Gedeón le estaba diciendo, In other words, Gideon was telling him, ¿dónde está ese Dios where is that God que sacó al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, that took the people of Israel from the oppression of Egypt, que no viene y nos saca a nosotros de esta opresión de los enemigos? and he doesn't come and take us out of our situation? Esa era la verdad de Gedeón, hermanos, That was Gideon's truth, que el Señor los había abandonado. that to him God had abandoned them. Más bien él pensaba que el Señor lo había abandonado, That's the way he thought. pero en realidad era, hermanos, But the reality was que el que le estaba hablando en ese momento that the one that was speaking to him at that moment, era el Señor mismo. it was God himself. Mire lo que dice Jueces capítulo 6, verso 14. Look what Judges chapter 6 verse 14 says. Cuando ya una vez que Gedeón le reprocha todas estas cosas, Once Gideon reproaches all of these things to the Lord, Jueces capítulo 6, verso 14, Judges 6:14 says, lo voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. we'll read it in the New International Version. The Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Mire cómo comienza este versículo, hermano. Look how this verse starts. Dice, pero el Señor le encaró y le dijo. But the Lord turned to him and said, El Señor le encaró y le dijo, hermanos. the Lord turned to him and said, El Señor no se sentó a explicarle a Gedeón he didn't sit back to explain to him por qué estaban pasando todas estas cosas que le habían acontecido. why all of this was happening, everything situation they was El in. Señor no se sentó a explicarle con manzanitas. He didn't begin to explain to him with treats. Gedeón tenía razón en decirle, Señor, en sentirse que el Señor los había abandonado. Gideon felt with reason to feel like he had been abandoned. Obviamente que sí, hermano. To him, apparently, yes. Pero el Señor no se sentó a darle una explicación, But God didn't give him an explanation. sino que le dijo, But he told him, ve con esta tu fuerza que go tienes in the strength you have y salvarás a Israel and del save poder Israel out of Midian's del hand. Madián. Yo soy el que te envío. Am I not sending you? En otras palabras le dijo, In other words, Gedeón, Gideon, no te voy a dar una explicación. I don't give you explanation. Solamente levántate I'm just telling you, get up y haz lo que te digo, and do as I say. porque yo soy el que te estoy enviando. Because I am the one that is sending you. Hermanos, muchas veces queremos explicación de Dios Many times we are seeking explanations from God. cuando solamente necesitamos Well, the only thing to do levantarnos is to get up y hacer lo que Él dice. and do what he says. O sea, el Señor no buscaba que Gedeón entendiera las razones. God was not looking for Gideon to understand reasons. Lo que
el Señor buscaba What the Lord was looking for era que Gedeón obedeciera is for Gideon to be obedient y dejarse usar para lo que iba a pasar. and to be allowed himself to be used for what was needed. Y después de una charla larga y extensa, And after they had that conversation, al final el Señor convenció a Gedeón. the Lord was able to convince Gideon. Y ahí quiero que me acompañe a Jueces capítulo 7. So I want you to jump with me to Judges 7. Vamos a leer del verso 9 al 11. Let's look at verses 9 through 11. Jueces capítulo 7, verso 9 al 11. Judges 7, 9 through 11. During that night, the Lord said to Gideon, "Get up, go down against the camp, because I am going to give it to you in your hands. If you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Purah and listen to what they're saying. Afterward, you will be encouraged to attack the camp." So he and Purah, his servant, went down to the outposts of the camp. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, que para este punto, So we see here that at this point, Gedeón ya había entendido lo que el Señor quería que hiciera. Gideon had understood what God wanted him to do. Ya estaba en el puesto de batalla. He was now at the post of battle. Gedeón había comenzado el camino hacia la guerra Gideon had started the journey into the war con 32,000 hombres. with 32,000 men. Para este momento, cuando el Señor le dice, levántate y desciende al campamento de los enemigos, And by this point where we read, where he tells them to go down and ascend to the outpost, Gedeón ya nada más tenía 300 hombres. he had only been left with 300 men. Y mire, hermano, y estaba leyendo, And so I was reading, y el ejército de los marianitas, and ejército de Madián, the people of Midian, eran 135,000 hombres. there were 135,000 men. Humanamente, hermanos, Humanly speaking, ¿qué posibilidad tenía un ejército de 300 contra un ejército de 135,000? what possibilities could there be to win with the 300 men against 132,000? Ninguna, None. ¿verdad? Entonces, el verso 10 dice, So the verse 10 says, le dice el Señor, le dice a Gedeón, he tells Gideon, si tienes temor a atacar, if you are afraid to attack, imagínense, hermanos, cómo no iba a tener temor con 300 hombres imagine how could he not have fear against only having 300 men y tenía que enfrentar a 135,000. and have to face 132,000. Pero el Señor le dice, si tienes temor a atacar, But the Lord tells him, if you are afraid to attack, levántate y desciende al campo de los madianitas I want you to go down to the camp y escucha lo que están hablando. and I want you to hear what they're saying. ¿Era válido que Gedeón tuviera miedo? It was valid for Gideon to have fear. Obviamente que sí. Obviously, yes. Pero cuando leo este versículo, hermanos, But when I read this verse y veo que Gedeón tenía temor o miedo, and I see that Gideon had feared or was scared, me surge una pregunta. so a question comes to me. Recuerda que Gedeón comenzó con 32,000 hombres. Remember that Gideon started with 32,000 men, Para este punto ya solamente quedaban 300. but at this point about pre-battle, he was only with 300 men. Entonces, ¿qué pasó con los demás? So what happened with the rest? Mire lo que dice Jueces capítulo 7, verso 3. Look what Judges 7:3 says. Now announce to the army, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead. So 22,000 men left while 10,000 remained. Cualquiera que esté temblando de miedo, Anyone who is trembling with fear que se vuelva y se retire del monte de Galaad. may turn back and leave Mount Gilead. Y así se devolvieron 22,000 hombres So 22,000 men left. y solamente quedaron 10,000. And so at that moment, 10,000 Ahora, remained. hermanos, ¿por qué se regresaron? Now, why did they go back? Tenían miedo, ¿verdad? They had fear. Entonces, cuando vemos en el verso 10, And so when we see in verse 10, ¿qué dice? Gedeón tenía qué? it says that Gideon had what?
Miedo. Entonces, ¿por qué si a estos 22,000 los regresaron por miedo? So why, if these 22,000 men that were returned because of fear, ¿Por qué si Gedeón tenía miedo? and why, if Gideon was afraid, ¿Por qué el Señor sabía que tenía miedo? and the Lord knew he had fear, ¿Por qué no le dijo, sabes qué, Gedeón, los otros se regresaron por temor? and how come he didn't tell him, look, the other 22,000 left because of fear? Tú también tienes temor, te tienes que He regresar. goes, you also have fear, why don't you leave? Los otros se regresaron por miedo, ¿verdad? They left because of fear. ¿Por qué Gedeón por qué no lo relevaron de su posición Why didn't he relieve him from his post? si también tenía miedo? If he was also in Por fear. eso me surge esa pregunta. So I make myself this question. ¿Por qué a unos sí los regresaron por miedo, Why some were turned back because of fear, pero a Gedeón no? and why Gideon not? Entonces, hermanos, ¿por qué? O sea, es tanta mi curiosidad. So I'm so curious about this. Y la realidad es, hermanos, And the truth es que a los 22,000 se regresaron, those 22,000 that left, una porque el Señor no quería un ejército tan grande. one, because the Lord didn't want such a big army. Y si ganaban la batalla, no quería que ellos se gloriaran. And if they would have won with that many men, they didn't want them to receive the glory. Pero otra razón fue, hermanos, But another reason fue porque tenían miedo, because they had fear, pero no estaban dispuestos a enfrentar su miedo. but they were not willing to face their fear. Y Gedeón tenía miedo, And Gideon had fear, pero aún con ese miedo, but even with fear, él estaba dispuesto a conquistar, he was willing to aún con conquer, ese miedo. even with fear. Acuérdese lo que le dije la definición de Understand miedo. what I said at the beginning in the definition. El hombre valiente The courageous man no es el que tiene miedo, is not the one that doesn't have fear. sino aquel que conquista aún en ese miedo. That even though he has fear, he conquers Esa with fue la fear. diferencia entre aquellos hombres y Gedeón. That's the difference between those men and Gideon. Todos tenían miedo, They all had fear. pero Gedeón estaba dispuesto aún con eso But ir Gideon was willing, even with fear, go y hacer la voluntad del Señor. and do the will of God. Al enfrentarse a probabilidades abrumadoras, Even though he was gonna face very difficult situations, Gedeón tuvo miedo he had fear, y Dios comprendía su temor, and God understood his fear. pero no lo relevó de su tarea. But he did not relieve him from his post. En lugar de eso, hermanos, Instead, le permitió que descendiera al campamento de Madián he told him to go down to the outpost of the camp y escuchara lo que esas personas estaban to diciendo, hear what those enemies were saying, para que eso le diera valor, so that can give him courage, para que lo animara. to find courage again. Mire lo que dice el verso 11. Look what verse 11 Dice, says. escucha lo que digan, And listen to what they're saying. después de eso Afterwards, cobrarás valor. you will be encouraged. El Señor comprendía, The hermanos, Lord understood el temor de Gedeón his fear. y por eso le dio algo So he gave him something para que él se armara de valor. to regain his courage. Día a día, hermanos, tenemos batallas. Today we will have battles. Tenemos batallas que enfrentar. We have battles that we must face. Quizás a hoy estés enfrentando una Maybe batalla even today you're facing a battle que te está causando temor. that is causing you fear. Pero recuerda But remember que el temor no te define. that the fear is not going to define you. Lo que te define What defines you es si sigues adelante aún con ese temor that even though you move forward despite fear o si te regresas. or you go back, El Señor nos ha dado las herramientas, God hermanos, has given us the tools de dónde cobrar valor where we can encourage ourselves y seguir avanzando. and keep advancing. Dios puede proveer el valor que necesitamos God can provide the courage that we need para cualquier situación for every situation. y no se alarme en la manera que Él le va a proveer ese valor. And don't be alarmed of how he's going to give you that courage. Quizás Gedeón se alarmó Maybe Gideon was alarmed. porque dijo, hey, yo tenía probabilidad con 32,000. He said, look, my probability was better
with having 32,000 men. Ahora con 300, ¿qué probabilidad tengo? Now with 300 men, what are my probabilities of winning? Pero en realidad el Señor le quería demostrar But what God wanted to show him, que no necesitaba la fuerza humana. that he doesn't need human Lo que strength. necesitaba era que el Señor estuviera de su lado. What he needed was for God to be on his side. Hermanos, para enfrentar esas luchas que tenemos nosotros So that we can diariamente, face those battles that we have, todo lo que necesitamos all we need es al Señor de nuestro lado. is the Lord on our side. Recuerde, Remember, la valentía courage no es la ausencia del miedo, is not the absence of fear, sino el triunfo sobre el miedo. but the triumph over fear. El hombre valiente The courageous man no es el que no siente miedo, is not the one that doesn't feel sino fear, aquel que conquista ese but miedo. the one that conquers that fear. Amén. Así como Gedeón tuvo que enfrentar esa batalla, hermanos, Just like Gideon had to face that battle, nosotros como cristianos us as Christians, hay una batalla que tenemos que enfrentar día a día. there's a battle that we have to face day to day. Porque si usted no sabe, hermanos, Because if you didn't know this, cuando usted se convirtió, that when you came to the Lord, automáticamente automatically se echó un enemigo encima. you became an enemy's target. Y en nuestra humanidad, hermanos, And in our humanity, ese enemigo es más poderoso que nosotros. that person is stronger than us. Por eso es que necesitamos a Dios de This nuestro is why lado. we need God. ¿Verdad? Entonces tenemos que enfrentar esa batalla, So hermano. we have to face those battles. Aún así como Gedeón que se miraba en probabilidades cero de ganar esa batalla, That just like Gideon was in improbable probabilities. pero necesitó a Dios de su lado. But he needed the Lord on Nosotros his side. tenemos que hacer frente a esta batalla también. We also have to Y- face to those battles. Y esa batalla es la más complicada. And this battle is the most complicated. Es una one. batalla específica It is a specific que battle como cristianos estamos that enfrentando. as Christians we are facing. Y esta es la razón por la cual debemos agarrarnos de And Dios. this is the reason why we need to hold to God, Acudir a su poder to go to his power, para poder vencer a Satanás, que es nuestro so enemigo. that we can be victorious over Satan. Sí o sí necesitamos a Dios para ganar esta Yes, and batalla. yes, we need God to win. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, Look at Ephesians chapter 6 says, verso 10 al 13. verses 10 to 13. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. But put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of the evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Aquí el apóstol Pablo Here, the Apostle Paul, nos está exhortando he is exhorting us a armarnos con el poder de Dios, to put on the full armor, to have the power of God. ¿verdad? Dice, pónganse toda la armadura de Dios He says, put on the full armor of God para nosotros hacer frente a esta batalla contra el enemigo. so that we can face this battle against the enemy. Necesitamos, hermanos, armarnos de toda la armadura We de need Dios, to put on the full armor of God. ¿verdad? Toda la armadura, hermanos, que habla aquí, All the full armor that is speaking here, no solamente es para los brazos, it is not only for our hands. no solamente es para los It pies, is not just for our feet. no solamente es para el pecho, It is not just for our chest. es para todo el cuerpo. It's for the whole body. Hermano, ¿usted quiere ver una iglesia victoriosa? You want to see a victorious church. No puede estar solamente armado el pastor. The pastor cannot be the only one that's armed. No puede estar armado solamente los músicos. It cannot just the musicians be armed. No puede estar armado solamente los sugieres. It's not just the ushers that need to be armed. Tenemos que estar armados todo We el cuerpo. all need to be armed. Hermano, porque mírelo así de esta I manera. want you to look at it this way. El enemigo va a atacar sí o sí. He's going to attack. Yes, Y mire, he's going to attack. Ya mis notas, olvídese de eso, hermano. Forget about the notes for a minute.
El enemigo va a atacar sí o sí. He's going to attack. Trust me, he's going to attack. Pero ¿sabe quién va a atacar? But you know who he's going to attack? ¿Sabe a dónde va a hacer daño ese You ataque? know where the damage is going to be at. En esa área que no esté armada. In that area of your life that is not Y en armed. esa área que no esté armada, In that area that is not armed, el enemigo va a hacer daño he's going to do damage. y no solamente va a dañar a esa persona, Not only is he going to damage that person, va a dañar todo el cuerpo. he's going to damage the whole body. Entonces de nada nos sirve, hermanos, So como iglesia, it is not enough as a church, estar solamente armados los pastores not just certain people, the pastors be o armed, estar solamente armados los sugieres or the ushers, si los demás no se van a armar. if everybody else is not going to get armed. Y qué bueno que no se está traduciendo en vivo hoy, And I'm glad that we're not going live today. porque, hermanos, son cosas de iglesia. These are things that we're talking to the church. Esta es una exhortación del apóstol Pablo a This nosotros is an exhortation of the a Apostle Paul to armarnos todos como cuerpo. us to be full of armor of God as a ¿Está body. entendiendo esto usted, hermanos? Are we understanding this? Si usted creía que Satanás está jugando, If you're thinking that Satan is playing, está equivocado. you are wrong. Satanás no juega. He is not playing. Satanás no juega, hermano. He is not playing. Y si usted está jugando, And if you're playing, créame que usted va a estar derrotado. listen, you're going to be Y es defeated. por eso que necesitamos al Señor. And this is why we need Porque God. yo con mi fuerza humana With myself, with my strength, no voy a poder hacer frente a I Satanás. cannot confront the enemy. Necesito armarme del poder y la armadura del I need Señor. the full armor and the power of God. Mire, hermanos, Listen, yo en mi humanidad and my humanity, no puedo hacer nada con Satanás. I cannot do anything against Satan. Gedeón en su humanidad Gideon in his humanity, con 300 no podía hacer nada contra he 135,000. couldn't do with 300 against 32,000. Pero tenía al Señor de su lado. But he had the Lord on his side. Yo en mi humanidad Me in my humanity, no puedo hacer nada contra Satanás. I cannot do anything against Satan. Pero si tengo al Señor de mi lado, But if I have God on my side, créame que me voy a apoderar trust me, I'm going to get empowered. de la victoria que el Señor ya nos dio en la cruz del The Calvario. victory that God already gave us at the cross. Recuerde, hermanos, no es mi batalla. Listen to me, it's not our battle. El Señor ya ganó la batalla. He already won the battle. Pero para yo obtenerla para mí, But so that I can obtain it for myself, necesito agarrarme de Dios. I need to grab on to God. Porque todo lo puedo en Cristo que Because me I can do fortalece. all things in Christ. En Cristo, hermanos. In Christ. No es en Fermín. It's not in for me. El que ganó la batalla fue Cristo. The one that won the battle was Jesus. Y es por eso que lo necesito. And this is why I need Es him. por eso que necesito armarme de su That's why I armadura. need to get the full armor of God. ¿Está conmigo, Are you hermano? with me today? ¿Está entendiendo? Are we understanding? Créame que Believe me. me salí de mis notas hasta me perdí. Ya, olvídese. I lost my notes and I even got lost. Hermanos, pero vamos a terminar. Póngase de pie. I want to finish for you and stand up to your feet. El apóstol Pablo nos exhorta, hermanos. The Apostle Paul exhorts us. Créame que estamos viviendo en un mundo We are living in a world que si usted cree que está dominado por Dios, that if you think you're being dominated by God, no es así, hermanos. it's not like that. Este mundo está dominado por Satanás. This world is dominated by Satan. Satanás es el príncipe de este mundo. The devil is the prince of this world. Y nosotros necesitamos armarnos del poder de Dios And we need to be armed with the power of God para que el reino de Dios siga avanzando. so that the kingdom of God continues to advance. Amén. Así es que quiero hacer un llamado, hermanos, So I wanna make a call to the church. a todo aquel que dice, To hey, anyone Fermín, that says, he tenido miedo. I've had fear. Es más, ahorita, Fermín, estoy en una situación You might be saying, you know what, right now I'm facing something I have fear. que me está causando temor. And it's causing fear in my life. Pero aún así, But even with that, reconozco que necesito al Señor para but I seguir adelante. recognize that I need God to move forward. Si tú eres esa persona, hermano, If you're that person, te invito a que pases enfrente. I want to invite you to the altar.